Joanna, na-receive na nimo. Good evening, everyone. I'm Mike Ella from Morong Bukidnon, representing Bukidnon and Rama. Yes, Sana Batang candidate number one. Emma Salonga. Right now, statistics. Pretty much, let's look up candidate number two. Elvan Flores. Dare you? Yeah. Nagay ka sa kilid. Ayun lang. Good evening, ladies and gentlemen. Ako guys, si Luna sa umaga, sa gabi, Lunay itlog. May gabitay ang tiktik, may vitalistic. May vitalistic. Bang ito. May vitalistic. Replay. Sige, TikTok. Go. May vitalistic. 22, Andos, Inday. Thank you. Thank you so much, candidate number two. And ladies and gentlemen, moving on to candidate number three. Maraming sample. Ako din, isang prinsesa sa Bukbo. Prina, matuwag karong gabi. Inay, thank you. Maraming sa sample. Thank you so much, candidate number three. And now, ladies and gentlemen, moving on to candidate number four. Ay gabi sa tanan, Flores Club! Ako din si Ayong kita sa umaga, yang sa hapon, sa gabi, di na mainhan. Naniwala sa sabihang, nagmahal, nasaktan, nagtanda! Thank you so much. Number four, tanggal ang phone. And ladies and gentlemen, candidate number five. Wow! Isa ba? Take two. May gabi sa tanan, na ako dili kay walang salihan.
Maniwala ako sa kasabihan. Kung pangit man ako sa inyong paningin, huwag mo'y labong kay gwapo ko sa amin. Matching 2005! Ano, Reina? Our matching 2025 headed from Cairo, Davao de Oro! Our winning queen is holding a 5 pounds of crown! Maayong gabi sa tanan. Kung kailan dumako, ako ang grand winner next year. Akong ngalan na si Sofia Deng Arellano. Kung nanangga mo sa akong pagtukong nga Miss Florida, kung ang akong partner na i-Jose, duha ang madala. Kung duha ang madala, importante duhasan ang mga dula. And I thank you. Yes, ladies and gentlemen, there's a reigning queen